Hello students, welcome to JK Tutorial 9777. 11 आज 9 क्लास रो ज्यामिति अनुशीलनी 2A रो ग विभाग टी आरंभ करिबा। तेबे 17 नंबर अछि 17 नंबर प्रश्नटी लक्ष्य कर कोन अछि त्रिभुज ABC रे AB = AC प्रमाण कर जे B ओ C बिंदु ठारू यार विपरीत बाहुमान प्रति अंकित लंबद्वय सर्वसम। ताले एठारे प्रथमे चित्रटी अंकन करिबा। चित्रटी अंकन कला परे ताकू समाधान करिबा। वर्तमान चित्रटी लक्ष्य कर ABC जो त्रिभुज अछि AB = AC दिया हैछि। AB = AC दिया हैछि माने दीटा बाहु समान अछि। ताला प्रमाण करिया को दिया हैछि B ओ C बिंदु ठारू B ओ C बिंदु ठारू यार विपरीत बाहुमान प्रति अंकित लंबद्वय सर्वसम हेबे। मन रहिला कि तेबे समाधान टिके देख त्रिभुज ABC रे दत्त अछि AB = AC BD परपेंडिकुलर AC एवं CE परपेंडिकुलर AB। ताले BD टी AC उपरे लंब एवं CE AB उपरे लंब। मन रहिला कि देख एठी AB उपरे CE लंब एवं AC उपरे के BD लंब बा उच्चता। ताले प्रामाण्य एठी BD = CE दिया हैछि। BD = CE किपरि हबो ताको लक्ष्य कर। प्रमाण टिके देख त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACE द्वय रे AB = AC जहा कि दिया जाय छै प्रश्न रे। मेजरमेंट ऑफ BAD लक्ष्य कर = मेजरमेंट ऑफ CAE जहा कि साधारण कोण। के साधारण कोण होची एई कोणटी साधारण कोण होची उभय त्रिभुजर। तेबे मेजरमेंट ऑफ ADB लक्ष्य कर = मेजरमेंट ऑफ AEC। ताल दीटा कोण एठी 90 डिग्री कारण एठी उच्चता का होची AC उपरे BD उच्चता एवं AB उपरे CE उच्चता कराय तनको 90 डिग्री हला। तलते त्रिभुज ABD सर्वसम त्रिभुज ACE। तेणु BD सर्वसम का सहित हबो BD सर्वसम का सहित हबो CE। मन लागि ताले एठारे प्रमाणित हम कर देले एपरि भाबरे चित्रटी अंकन करिवो एवं ताकू भला भाबरे बुझिबो। बुझिला परे समाधान टिके करिवो। तेबे 18 नंबर प्रश्न कोन अछि लक्ष्य कर त्रिभुज ABC रे AB = AC B कोण और C कोणर समद्विखंडक द्वय परस्पर को O बिंदु रे छेद करुथिले। प्रमाण कर जे BO = CO एवं AO रश्मि A कोणर समद्विखंडक। तेबे लक्ष्य कर एठी चित्रटी को समाधान टिके देख 18 नंबर त्रिभुज ABC रे AB = AC AB = AC B कोण और C कोणर समद्विखंडक द्वय परस्पर को O बिंदु रे छेद करंती जाकि दत्त अछि यथा B कोणर समद्विखंडक AC को D बिंदु रे ओ C कोण समद्विखंडक AB को E बिंदु रे छेद करंती। चित्रटी को देख वर्तमान B कोणर समद्विखंडक B कोण को जेउ रेखाखंडटी समद्विखंड करछि से का सहित जाई मिसुछि AC को D बिंदु रे छेद करछि ओ C कोण र समद्विखंडक जाकि AB रेखाखंड सहित ताकू उच्चता हेउछि बा बिंदु रे छेद करछि E बिंदु रे। ताले प्रामाण्य दिया हैछि BO = CO एवं AO रश्मि A कोणर समद्विखंडक बा BAC कोणर समद्विखंडक के AO रश्मि। ताले प्रमाण टिको लक्ष्य कर AB = AC दिया जायछि। AB = AC होइथिबारु एहा एक समद्विबाहु त्रिभुज। लक्ष्य कर AB = AC हेले ताले दीटा बाहु समान हेले समद्विबाहु त्रिभुज। तेणु मेजरमेंट ऑफ ABC = मेजरमेंट ऑफ ACB कारण दुईटी बाहु जदि समान थाए ताले विपरीत कोण रे कोन हबो समान हेबो। दुईटी कोण समान हे जिवो दुईटी बाहु समान अछि माने दुईटी कोणर परिमाण
সমান ହେବ। ତେଣୁକରି মেজারমেন্ট অফ এ বি সি ইজ ইকুয়াল টু মেজারমেন্ট অফ এ সি বি। তাহলে ইমপ্লাইজ এখানে লক্ষ্য কর হাফ ইন্টু এ বি সি, হাফ ইন্টু এ বি সি। তাহলে বি কোণকু সমদ্বিখণ্ডক বা হাফ করদেলে সমদ্বিখণ্ড হয়ে যাব। হাফ মেজারমেন্ট অফ এ বি সি ইজ ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু মেজারমেন্ট অফ এ সি বি। তাহলে ইমপ্লাইজ এখানে লক্ষ্য কর ও বিন্দুরে ছেদ করুলা দত্ত লা কোণ কি সমদ্বিখণ্ডক বি কোণ আর সি কোণর সমদ্বিখণ্ডক ও বিন্দুরে ছেদ করতে এবং ও এ যে রশ্মি লা তেবে ইমপ্লাইজ ও বি সি কোণ লক্ষ্য কর ইজ ইকুয়াল টু মেজারমেন্ট অফ ও সি বি কোণ। কারণ আকু সমদ্বিখণ্ড করদেলে হাফ করদেলে কোণ হব এ বি সি কোণটা হয়ে গলা ও বি সি কোণ এবং এ সি বি কোণকু হাফ করদেলে কেতে হয়ে যাব মেজারমেন্ট অফ ও সি বি কোণ। তাহলে ইজ ইকুয়াল টু ও বি ইজ ইকুয়াল টু ও সি হয়ে যাব কি নাই? ও বি ইজ ইকুয়াল টু ও সি, কারণ দুইটা বাহু এ বি আউ এ সি সমান হইতিবারু দুইটা কোণ সমান হয়েছিল বি কোণ আর সি কোণ। এটা লক্ষ্য কর যদি ও বি সি ত্রিভুজটা নিয়া যায় তাহলে ও বি ইজ ইকুয়াল টু ও সি কিপরি হব? কারণ এখানে ও বি সি কোণ আউ ও সি বি কোণ সমান হলা, তেণুকরি ও বি ইজ ইকুয়াল টু ও সি। তবে প্রশ্ন অনুসারে এ বি ইজ ইকুয়াল টু এ সি বা ত্রিভুজ এ বি ও লক্ষ্য কর এ বি ও ত্রিভুজটি লক্ষ্য কর এ বি ও ত্রিভুজ এ সি ও, ত্রিভুজ এ বি ও ত্রিভুজ এ সি ও দ্বୟରେ মেজারমেন্ট অফ এ বি ও ইজ ইকুয়াল টু মেজারমেন্ট অফ এ সি ও। কারণ দুইটা কোণটি সমান হবে সমদ্বিখণ্ড হয়েছিল, উভয় কোণ দুটি সমান হব এ বি ও আউ এ সি ও দুইটা কোণ সমান হলা, অর্থাৎ ত্রিভুজ এ বি ও সর্বসম ত্রিভুজ এ সি ও হেতু এ সর্বসম হইতিবারু মেজারমেন্ট অফ বি এ ও মেজারমেন্ট অফ বি এ ও ইজ ইকুয়াল টু মেজারমেন্ট অফ সি এ ও। তাহলে এটি এ বি ও আউ এ সি ও সমান অছি, তেণুকরি ত্রিভুজ কি হলা এ বি ও ত্রিভুজ আউ এ সি ও ত্রিভুজ সর্বসম হেতু মেজারমেন্ট অফ বি এ ও ইজ ইকুয়াল টু মেজারমেন্ট অফ সি এ ও, যাকি এ ও রশ্মি এ কোণর সমদ্বিখণ্ডক নিশ্চিত ହେବ। তেবে এঠারে প্রমাণিত হয়েছি, পিলামানে মন দেই পড়িব, সময় নষ্ট করিব ନାହିଁ। তেবে 19 নম্বর প্রশ্ন দেখ ত্রিভুজ এ বি সি রে বি কোণ সমকোণ এ সি কর্ণর মধ্যবিন্দু ডি হেলে দর্শাও যে বি ডি ইজ ইকুয়াল টু হাফ এ সি। তাহলে এ বি সি ত্রিভুজর বি কোণটি আমার সমকোণ। তেবে চিত্রটি অঙ্কন করিবা, তারপর তাকে সমাধান করিবা। তাহলে 19 নম্বর সমাধান দেখ দত্ত আছে আমার ত্রিভুজ এ বি সি রে বি কোণ সমকোণ। তাহলে এ বি সি গোটে ত্রিভুজ অঙ্কন করদেব যাହାର বি কোণ হচ্ছে সমকোণ। তেবে এ সি র মধ্যবিন্দু হলা ডি, এ সি র মধ্যবিন্দু হলা কিଏ ডি। তাহলে প্রামাণ্য দিয়া হয়েছি বি ডি ইজ ইকুয়াল টু হাফ এ সি, বি ডি ইজ ইকুয়াল টু কেতে হব হাফ এ সি। তেবে অঙ্কন আমি এঠারে করিবা বি ডি কু বর্ধিত করা যাও বা বি ডি কু যে ডি বিন্দু দিয়া হইতো বি পাখরু ডি, তেণু বি ডি কু বর্ধিত করদেব যেপরিকি বি ডি ইজ ইকুয়াল টু ডিই সমান ହେବ বি ডি যেতিক ডিই সেতিক হব। তাহলে এ ই লক্ষ্য কর এ ই ও সি অঙ্কন করা যাও, তাকে যোগ করদেব, তুমি পাইଯିব কোণ গোটে চতুর্ভুজ পাইଯିব। কি চতুর্ভুজ? এটা সামন্দ্র চিত্র বা আয়ত চিত্র। আয়ত চিত্র এটার হব কারণ 90 ডিগ্রি অছি। তবে প্রমাণটি লক্ষ্য কর এ বি সি ডি চতুর্ভুজের এ ডি ইজ ইকুয়াল টু সি ডি, এ ডি ইজ ইকুয়াল টু সি ডি, কারণ ডি বিন্দুরে ছেদ করুলা এ সি র মধ্যবিন্দু হলা কি ডি, তেণুকরি এ ডি ইজ ইকুয়াল টু সি ডি বা ডিসি এবং বি ডি ইজ ইকুয়াল টু ডিই, বি ডি ইজ ইকুয়াল টু ডি। তাহলে এখানে এ বি সি ডি এক সামন্দ্রিক চিত্র, কিন্তু মেজারমেন্ট অফ বি কোণ 90 ডিগ্রি হইতিবারু ଏହା ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ବା ଆୟତ ଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେତୁ
आ चित्र कौन कर्ण दुईटाक सामान हे सर्वसम हेतु BE इज इक्वल टू AC BE इज इक्वल टू AC कारण दुईटाक आ चित्र रे कर्णद्वय समान होती ताले इम्प्लाइज हाफ BE माने BD इज इक्वल टू हाफ AC कर्ण दुईटाक कर्णद्वय सर्वसम तेणुक BD हाफ BE है के BD ताल हाफ AC है अधा तेणुक इम्प्लाइज BD इज इक्वल टू हाफ AC जहाँकि प्रमाणित हो गला। आ चित्र अंकन कर वर्धित करदेव BD को वर्धित कलापर E बिंदु पाइब जहाँकि जोग करदेव BD जी हम DE से हम तेज E की जोग करदेव CE की जोग करदेव पाइज तुम्हें आ चित्र आयत क्षेत्र आ चित्र पाइलापर ताले एठारे दुईटाक कर्णद्वय कौन कर्णद्वय समान आ चित्रर तेणु BE जी हम AC से हम ताले BE टाकू हाफ करदे के बाहर BD बाहर प्रमाण करा कौन BD इज इक्वल टू हाफ AC तेणुक BD जी हम हाफ AC बर्तमान से तेणुक एठारे प्रमाणित हो गला। तेबे 20 नंबर कौन प्रश्न अच्छी लक्ष्य कर 20 नंबर प्रश्न अच्छी कौन त्रिभुजर उच्चता त्रय समान हेले प्रमाण कर जे त्रिभुजटी समबाहु ताले त्रिभुजटीर उच्चता त्रय समान ये जदि हम तेबे प्रमाण करिया कौन त्रिभुजटी समबाहु त्रिभुज ताले एपर चित्र ABC गोटे त्रिभुज नहीं जीवो जहाँकि तार कौन कर उच्चता दिखाई उच्चता त्रय समान हेबे ताले AD गोटे उच्चता करिवो BC बाहु उपरे एवं AB उपरे उच्चता करिवो CE एवं AC बाहु उपरे BF उच्चता काटिबो। तेबे लक्ष्य कर समाधान टी को ABC त्रिभुज रे AD परपेंडिकुलर BC बा BC उपरे उच्चता हला AD तारे BF परपेंडिकुलर AC बा BF AC उपरे उच्चता तेबे CE उपरे उच्चता किए AB बा लंब CE ऊपर क्या ऊपर लंब AB ऊपर लंब CE एवं AD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू CE ताले एठी माप सब समान अच्छी उच्चता गुड़िकर तेबे AD इज इक्वल टू BF इज इक्वल टू CE कारण ये सब समान अच्छी बाहुड़ा जो उच्चता गुड़िक ताले प्रामाण्य आमको दिखाई AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA बा AC समस्त बाहु समान है बोली हमको प्रमाण करिया पड़िबो। तेबे प्रमाण टी लक्ष्य कर त्रिभुज ABD भला भाव चित्र को देख ABD एवं त्रिभुज BCE द्वयरी ता लक्ष्य कर एठारे यही पोर्शन टाक जब बंद कर दिया जाए ताल त्रिभुज को लक्ष्य कर ABD आउ BCE द्वयरे मेजरमेंट ऑफ ABD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CEB तो लक्ष्य कर एठारे जाकि साधारण कोण किए हो बी कोणटी हो तुमर साधारण कोण जदि आम यही पोजिशन टाक बंद कर दिया तेरे त्रिभुजटी पाइल कौन ABD आउ CEB तेरे साधारण कोण किए हो मेजरमेंट ऑफ ABD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CBE ताले साधारण कोण किए हो बी कोण हो साधारण कोण लक्ष्य कर ABD आउ CBE ताले मेजरमेंट ऑफ ADB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CEB इज इक्वल टू केते 90 डिग्री उभय कोण 90 डिग्री कारण BC ऊपर उच्चता सी अच्छी एवं AB ऊपर ई जो कोण सृष्टि है सी हूँ 90 डिग्री ताले को बा कोण कोण बाहु सर्वसमता अनुसार कोण बाहु सर्वसमता अनुसार त्रिभुज ABD सर्वसम का सहित हम त्रिभुज BCE लक्ष्य कर चित्रटी को ABD आउ कि हम सर्वसम BCE
तेणु ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी पाइगल। ठीक सेहीपरि प्रमाण करा जाई पारे। आ एपटे आम देखा डाण पटी लक्ष्य कर त्रिभुज बी एफ सी, त्रिभुज बी एफ सी एवं सर्वसम क्या सहित हम त्रिभुज ए डी सी, बी एफ सी सर्वसम क्या सहित हम ए डी सी। ताले ठीक से परी एति बर्तमान बंद करदेला पर तुम जानिपार चित्रटी को बा त्रिभुज दीटा को। तेबे पूर्वपरी समाधान कले 90 डिग्री पाइब, एटी गोटे 90 डिग्री, एटी गोटे 90 डिग्री पाइल, जहाद्वारा कि बी सी इज इक्वल टू ए सी हो, बी सी इज इक्वल टू ए सी हो। ताले अतएव एठारे तीन गोटी बाहु समान पाइगले बा त्रिभुज ए बी सी रे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, जहाँकि प्रमाणित हो गला। यहीपरि भाव में तुम चित्रटी को अंकन कर, अंकन कलापर गोटी गोटी कर पॉइंट अनुसार लिख, भिडियोटी को देख, सांग मान सहित शेयर कर, लाइक कर, कमेंट कर, सब्सक्राइब करिया भूलबनी। सब्सक्राइब कलापर बेल आइकन को पुश करदेव, जहाद्वारा तुम प्रथम नोटिफिकेशन पाइपर। रहुछि जय जगन्नाथ।